शेर की खाल ओढ़ने से भेड़िया शेर नहीं हो जाता। तेरे पापों की सजा देने के लिए असली शेर आ चुका है। यंग स्टार क्लब प्रेजेंट सेकेंडरी जय कृष्णपुर থেকে। आज भी मेरे नाम की इतनी दहशत है कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু সেকেন্ডারি জয় কৃষ্ণপুর। ইয়াং স্টার ক্লাবের পরিচালনায় আগামী 25শে জানুয়ারি সরস্বতী মায়ের বিসর্জন উপলক্ষে সবাইকে নাচাতে ও পাশাপাশি ক্লাবের গাড়ে চোদন দিতে ইয়াং স্টার ক্লাবের ছেলেরা নিয়ে আসছে রানীচক থেকে দিশা মিউজিক। इतने बरसों में तुम हमको नहीं ना पहचाने। आई एम अ वेरी वेरी बैड मैन। खुद को भोगते हैं बस, कर कुछ नहीं सकते।